নমস্কার। বর্ধমান 22শে ডিসেম্বর পাপ গোপা দীপা লাউটি পাপ কণ্ডে খুনি চোদ महारानी पाप बेटी जिस तरह का তুই ভগবান কৃষ্ণ রাম বুদ্ধ সাধু সন্তকে অপমান করেছিস, যে অলাউট পাপ কণ্ঠে দর্প দম্ভে রাক্ষসীর বেটি হয়ে চোদ महारानी গীতা পাঠ করেছিস, যে চোদ महारानी কুকর্মকার কামার্ত দুর্গাপুর বানপুর রানীগঞ্জ টাটানগর থেকে সারে ডিবিসি জল বর্ধমান ভায়া आरामबाग तमलुक बेगुआखाली आज के तुमने যত पाप की समृद्धि चोरेर बेटी कुकर्मकार कामार दास कुकर्मकार कामार कुंडू दास कुकर्मकार कामार कुंडू जुगल पुगल पाप की बच्चा और गोपीनाथपुर कर्मकार शोरेर बच्चा दिगार चंडाल मंडल कुत्ते घोष गुद की पचा तुम्हार पापेर पचा गुदेर पाचन एत सुमिष्ट असुरेर लिखे असुर काया ए अल्लाउट घोष काया गुगुल शोरेर बच्चा पापेर कायस्थ काया अल्लाउट এটাকে ভালো করে দেখলি তোর এই পাপের দম্ভ তুই আজকে যা দেখালি আমাকে, তোর 1 ঘন্টা পরে তোর পাপের এই মোটা কায়া অল্লাউট চোদ মারানি আমার নাম প্রকাশ না করে তোমার অমন সুকর্ম পাপ কর্ম দেশ বাহারে